नेक्स्ट आम किसी लिनियर एल्जेब्रा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करवा। वेक्टर्स वेक्टर्स तुम डेफिनेशन जानिथिबा जार डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बहुत अच्छे एटा हम आगु जानिछे। बट एठी हमर वेक्टर्स माने हला खाली जस्ट शॉर्ट रे जानिबा जो वेरिएबल्स गुडा को हम कहबा वेक्टर्स जो गुडा एमती ट्यूपल्स रे रहबे। ट्यूपल्स माने कोन? फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट टू डायमेंशनल प्लेन रे कोऑर्डिनेट हम केमते लिखे x, y फिर दुईटा रहउची एपे 2D हम कहले 3 डायमेंशनल ले कोन रखबा x, y, z फिर तीनटा रहउची एगुड़ा कौन ये तीन टाइम कमारे लिखुचे एगुड़ा को कह जाए टुपल्स। से टाइप रो n टुपल्स एटा हला 3 टुपल्स एटा हला 2 टुपल्स n टुपल्स माने ये टाइप रो सपोज x1 x2 डॉट 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 xn ताछे एगुड़ा हला n टुपल्स और x1 x2 xn एगुड़ा कौन वेक्टर्स xy एगुड़ा हला वेक्टर्स एमती लिखे हो x1 x2 2 डायमेंशनल ले एमती 3 डायमेंशनल ले x1 x2 x3 3 टुपल्स ये तीनटा वेक्टर्स अच्छे x1 x2 x3 एगुड़ा हला वेक्टर्स एगुड़ा सब हला वेक्टर्स ताले एठी हम वेरिएबल्स गुडा को वेक्टर्स नोचे। नेक्स्ट हला लिनियर कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट में देखबा रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। रैंक कौन सपोज गोटे मैट्रिक्स देछि हमको 1 2 -3 4 3 -1 2 1 1 -5 8 -7 -5 8 7 ये सपोज गोटे मैट्रिक्स टा यार हमें रैंक काढिबा रैंक काढिबा पे हमको ए मैट्रिक्स टा को एलिमेंटरी ऑपरेशन करिकि कन्वर्ट करबा पे पड़िबो इकोलन फॉर्म रे। इकोलन फॉर्म केमती हमें जानथिला आगु टिके एबे देखबा इकोलन फॉर्म को टाइप रो इकोलन फॉर्म रे हमर फर्स्ट एलिमेंट को केते करबा पे पड़े 1 एटा ऑलरेडी 1 अछि। नेक्स्ट स्टेप रे हम कोन करे जोटा को 1 करले ता तळो दुटा को 0 करबा ले कोन हमर ऑपरेशन रहबो r2 टेंड्स टू r2 minus 3 r1 এটা তাহলে 0 হবো and r3 tends to r3 minus r1 कैलकुलेशन करिवे मु लिखि दउछि डायरेक्ट r1 रे में किछि चेंज करिनु r1 रे जहा अछि एज इट इज लिखि दबा 1 2 minus 3 4 r2 minus 3 r1 r2 रे r1 रे 3 मल्टीप्लाई करके r2 रे माइनस करबा 3 minus 3 0 minus 7 11 minus 11 0 minus 7 11 minus 11 नेक्स्ट कौन एटा को 1 करबा पे पड़े ता तळ को 0 फर्स्ट हम एटा को 0 कर दबा इजीली हो जिवो ताले कोन ऑपरेशन रहबो
r3 tends to r3 minus r2 कौन को 1 2 minus 3 4 0 minus 7 11 minus 11 0 0 0 0 मैं जस्ट एटा को जीरो करबा पई ट्राई करथले बाकी ए दुटा ऑटोमेटिकली जीरो हो गले एटा को जीरो करला को ले दु जण भी जीरो हो गले नेक्स्ट हमर टारगेट कोन थांता याको 1 और ता तळ गुडा को जीरो करबा ने याको 1 करबा ट्राई करबार थिला बाकी ऑलरेडी कोन हो गला जीरो हो गला याको 1 करले कोन होबो ए टोटल रे पूरा -7 डिवाइड कर देबा एटा 1 हो जिवो तले एक कॉलम फॉर्म हो जिवो एठी हमर एक कॉलम फॉर्म इंपोर्टेंट नै इंपोर्टेंट हला सही स्ट्रक्चरटा माने एठी नॉन जीरो एलिमेंट रहथिबा दरकार बाकी ता तळ गुडा सब जीरो सेकंड रो सेकंड एलिमेंट कौन होता दरकार नॉन जीरो बाकी सब जीरो थर्ड एलिमेंट नॉन जीरो बाकी तो ये तले ना जो था जीरो करने पड़ता ये कन्वर्ट होगा ये ये आम रैंक डिसाइड करवा केतेटा नॉन जीरो रोज अच्छे माने जो सब गुड़ा जीरो थी से गुड़ा को कौन कह जीरो रो ये माने टोटाली जीरो बाकी ये कौन गोटे जीरो जमी आम कन्वर्ट करते चाहूचे से टाइप रो तो युवा है कौन नॉन जीरो रो ये गोटे दुईटा दुईटा नॉन जीरो रो ताले ये मैट्रिक्स रैंक केते हो number of non rank is equal to कौन number of non zero rows after converting to a column form गोटे एग्जांपल हमें नेक्स्ट देखिदवा अलग रे भी रैंक रो कांसेप्ट लागो तो सेठी करके देखदवा हमें नेक्स्ट कांसेप्ट को जीवा लीनियर कॉम्बिनेशन लेट x1 x2 x3 xn are n vectors x1 x2 x3 एमती xn पर्यंत n वेक्टर्स अच्छे एंड λ1 λ2 λ3 डॉट 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 λn are n scalars कौन कांस्टेंट गुड़ा वेक्टर्स माने वेरिएबल गुड़ा नोचे और लैम्बडा गुड़ा स्केलर माने कांस्टेंट गुड़ा नोचे ताले यार कॉम्बिनेशन कौन होबो λ1 into x1 प्लस λ2 into x2 माने गोटे स्केलर सहित गोटे वेक्टर मल्टीप्लाई करबा सेकंड स्केलर सेकंड वेक्टर प्लस λ3 x3 प्लस डॉट 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 λn xn ए कॉम्बिनेशन को कौन कहा जाए linear combination नेक्स्ट हमें देखा linear linearly dependence डेफिनेशन कौन कहे हमें एलडी बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट एलडी लेट x1 x2 डॉट 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 xn be n vectors and λ1 λ2 λn be n scalars then λ1 x1 plus λ2 x2 then they are linear combination and कौन रहेगा
डॉट 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 लैम्डा n xn इज इक्वल टू 0 नवा तो लिनियर कॉम्बिनेशन टा कोन 0 नवा is said to be linearly dependent if all lambda I not is equal to 0 कौन कहला लिनियर कॉम्बिनेशन नवा ताको 0 करवा कि सब लैम्डा गुड़ा 0 ही नथिबो माने किछि लैम्डा नॉन 0 थिबो कौन कहला मोड एग्जांपल ने कि बुझबा सपोज तीनटा वेक्टर नवा मोडा ला 2 1 -1 5 0 3 1 1 ले तीनटा वेक्टर ले एगुड़ा एलआई ना एलडीएम में केमती चेक करि परबा ताले कोन करि परबा लैम्डा 1 इनटू फर्स्ट वेक्टर टा करबा 2 1 -1 प्लस लैम्डा 2 into second vector 5 0 3 plus lambda 3 into third vector 1 1 1 इक्वेशन गुड़ा कौन होगा 2 lambda 1 plus 5 x कोएफिशिएंट गुड़ा लिखुचे 5 lambda 2 plus lambda 3 is equal to 0 नेक्स्ट इक्वेशन कौन होगा लैम्डा 1 प्लस 0 होगा प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 3 इक्वल टू 0 माने ए सामटा को कौन करवा 0 तो इक्वेट करवा 0 माने कौन 0 0 0 ताले कौन होगा फर्स्ट भी 0 सेकंड भी 0 थर्ड भी 0 से तो इक्वेट करवा एटा फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन कौन रहबा माइनस लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इज इक्वल टू 0 ये तीनटा इक्वेशन को हम सॉल्व करि परबा मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करबा नले एलिमेंटरी ऑपरेशन जेमती वो सॉल्व करबा सॉल्व करले कौन बाहरिबो लैम्डा रो वैल्यू बाहरिबो तले लैम्डा रो वैल्यू पाइबा लैम्डा 1 रो वैल्यू पाइबा लैम्डा 2 रो वैल्यू पाइबा लैम्डा 3 रो वैल्यू पाइबा जदि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 रो वैल्यू कौन रहबो नॉन जीरो तो नॉन जीरो वैल्यू आसबो सॉल्व करला परे ताहले आमे ए वेक्टर्स गुडा जो गुडा वेक्टर्स गुडा अछि ताको कहबा देन the given vectors are linearly dependent LD समथि LI रो डेफिनेशन कोन हो linearly independence so डेवटो n vectors थिबो x1 x2 dot xn n scalars lambda 1 lambda 2 dot lambda n then their LC linear combination lambda 1 into x1 plus lambda 2 into x2 plus dot lambda n into xn equal to 0 Nova is called LD LI if linearly independent if all lambda I is equal to 0 सब lambda रा वैल्यू गुडा 0 होइतिबो फॉर एग्जांपल ए केस रे नवा
ये केस रे जदि लैम्डा 1 रो वैल्यू लैम्डा 2 रो वैल्यू लैम्डा 3 रो वैल्यू सब गुडे 0 आसे ताहले गिवन वेक्टर्स गुडा कोन होबो li जदि नॉन जीरो हुए ताहले गिवन वेक्टर्स गुडा ld हो गोटे एग्जांपल लेके सॉल्व करबा सपोज ए क्वेश्चन दा दुईटा वेक्टर लेके करबा जल्दी हो गोटे इक्वेशन नवा एग्जांपल नवा li होछि ना ld होछि 1 minus 1 2 5 एटा वेक्टर्स अछि एटा li ना ld चेक करबा तले कोन हो हमर ता लीनियर कॉम्बिनेशन टा lambda 1 into 1 minus 1 plus lambda 2 into 2 5 equal to 0 कोन हो lambda 1 plus 2 lambda 2 comma minus lambda 1 plus 5 minus lambda 1 plus 5 lambda 2 is equal to with 0 comma 0 कौन होगा lambda 1 plus 2 lambda 2 is equal to 0 minus lambda 1 plus 5 lambda 2 is equal to 0 दुटा 0 वाला हमें पे दुटा इक्वेशन को सॉल्व करबा चेक करबा माने li होछन ना ld होछन क्रेमर्स रूल ले सॉल्व करछ अपन जो फार्मूला रे चाहे करि परबे क्रेमर्स रूल डेल्टा रे वैल्यू कोन होबो 1 2 minus 1 5 that determine that होगा 5 plus 2 equal to 7 not is equal to 0 तो later not is equal to 0 है हमारे आंसर सॉल्यूशन कौन हुए यूनिक वे डेल्टा x is equal to कितना होगा 8 0 0 0 0 2 5 क्या होगा 0 सॉल्व कर ले डेल्टा y कितना होगा 1 minus 1 0 0 0 हमर lambda 1 इक्वल टू कितना होगा del x by del 0 by 7 is equal to 0 lambda 2 is equal to del y by del 0 by 7 is equal to 0 তাহলে lambda 1 और lambda 2 ର ভ্যালু কোন আসলে 0 আসলা তাহলে 0 আসলে এগুলা কোন হবে li or the given vectors ताहले प्रोसेस रे में काढी परबा जंते तीनटा वेरिएबल थांदा तीनटा इक्वेशन थांदा तीनटा वेक्टर्स दे थांदा थ्री ट्रिपल्स रो ताहले भी काढी परथांदा ए प्रोसेस रे एगुडा सब बेले 0 आसीबो कोन पयने राइट साइड गड सब बेले 0 अछि ताहले सब बेले del x del y सब बेले 0 आसीबो del x del y del z एगुडा सब बेले 0 आसीबो जदि एटा नॉन 0 आसला ताहले कोन होबो डायरेक्ट हम एटा रे भी जानि परबा एटा जदि नॉन 0 आसला एटा होबो लिनियरली इंडिपेंडेंट एटा जदि 0 आसला ताहले लिनियरली डिपेंडेंट हो आ गोटे एग्जांपल नबा सपोज नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेक्टर्स इक्वल 9 से टाइप रा एग्जांपल नबा 1 0 2 1 3 1 2 1 or 6 2 minus 4 minus 6 0 minus 3 minus 4 ये चार्टा वेक्टर्स देछि तले एगुडा li ना ld हमें चेक करबा तो सेम हो जाउछि इडा से सेम प्रोसेस से समस्त चेक करके देखि परबा li होछि ना ld होछि आ गुड एग्जांपल नबा
1 2 minus 3 4 3 minus 1 2 1 1 minus 5 8 minus 7 তাহলে এইটা লাইনের এলডি চেক করবা এটি নম্বর অফ ভেক্টরস কেতে আছে number of vectors or number of equation আমি যেতে পারবা 3 equal नहीं या आगे केस रे कोन थिला number of vectors भी 4 equation भी 4टा তাহলে এটি কোন করিবা তাহলে এই দুটো ইকুয়াল নাই তাহলে हमको आउ गोटे प्रोसेस करबा पय पड़बो हम कोन करबा पॉइंट्स देखबा তাহলে এগুলা ভেক্টরস গুলা এটা গোটে ভেক্টর এটা গোটে ভেক্টর এটা গোটে ভেক্টর তাহলে তিনটা ভেক্টর আছে বাকি গোটে ভেক্টরে এগা 4 টিপলস গুলা আছে তাহলে কোন তিনটা ভেক্টর বাকি 4 টিপলস সে আছে তাহলে এটা এই মেথডে আমি করি পারবানি এটাকে কোন করিবা ପାଇଁ পড়বো हमको रैंक मेथड करबा ପାଇଁ पड़बो তাহলে रैंक रे कोन हम जानछे इफ number of vectors if rank of matrix equal to number of vectors then the given vectors are li यदि rank of matrix is equal to number of vectors है गला ताले ता कोन हो li फॉर एग्जांपल एटी केते अछि नंबर ऑफ वेक्टर्स केते 3 अछि यार यदि रैंक भी 3 गला ताले सेटा li हो सेकंड इफ rank of matrix is less than number of vectors strictly less than equal to ले तो li हो then given vectors are ld তাহলে এই প্রবলেমটা আমি চেক করবা এটি নাম্বার অফ ভেক্টরস কেতে 3 রয়েছে এটা গোটে এটা দুইটা তিনটা ভেক্টরস তাহলে यार रैंक আমি চেক করবা रैंक চেক করা ପାଇଁ हमको কোন করা ପାଇଁ পড়িବ সেগুড়া को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा ପାଇଁ পড়িବ 1 2 -3 4 तो 1 2 -3 4 सेमती बाकी बड़े लिख दबा 3 -1 2 1 1 -5 8 -7 रैंक पाई हमको इक्वलन फॉर्म एगुल दुटा 0 एटा 1 अछि ता तळ दुटा कोन करबा ପାଇଁ पड़े 0 ताले ऑपरेशन कोन रहबो r2 टेंड्स टू r2 -3 r1 r3 टेंड्स टू r3 -r1 ताले कोन हो r1 ने चेंज करने 1 2 -3 4 0 0 -7 -7 11 11 -11 -11 नेक्स्ट कौन करवा एटा को 0 करबा पड़े एटा नॉन 0 अछि एटा को सपोज फर्स्ट 1 करी के भी करि परबा ना डायरेक्ट भी करि परबा एटा को 0 कन्वर्ट करबा पे ट्राई करबा कोन ऑपरेशन रहइबो r3 टेंड्स टू r3 -r2 ताले कोन हो 1 2 -3 4 किसी चेंज करने r1 r2 भी किसी चेंज करने ताले एटा माइनस एटा 7 -7 -7 + 7 0 तो 0 अछि 0 11 -11 0 -11 -11 0 मैं जस्ट एटा को 0 कन्वर्ट करबा पे ट्राई करथले बाकी ए दुइटा 0 ऑटोमेटिक कन्वर्ट हे गला ताले हम रैंक कोन जानछे केतेटा नॉन 0 रो रोची ताले एटा उडे नॉन 0 रो एटा उडे नॉन 0 रो ए रोटा कोन हे सब उडे 0 ताले 0 रो ताले नंबर ऑफ नॉन 0 रो रैंक कोन नंबर ऑफ non-zero rows in a column form
एक्लोन फॉर्म रे एटा को जस्ट 1 करवार अछि एटा 1 करले भी से किछि डिफरेंस आसबनी रो 2 रे -7 डिवाइड कर दबा एटा कोन हिजबो -11/7 एटा 11/7 हिजबो तो सही सेम ही रहबो रैंक कोन रहबो 2 तले रैंक एठी केते 2 नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज तले रैंक 2 नंबर ऑफ वेक्टर्स केते थिला 3 थिला तले एठी रैंक कोन हला rank less than number of vectors তাহলে এটা কোন হবো so the given vectors are LD লাইক টাইপর भी কাটি পারবা যদি ইকুয়াল ହେଇଥାନ୍ତା এটা ସପୋଜ 3 ଆସିଥାନ୍ତା rank এটা ନନ୍ ଜିରୋ ହେଇନଥାନ୍ତା এটা 1 ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା এটা 2 ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ এটা ନନ୍ ଜିରୋ ର ରହିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ rank କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା 3 ହେଇଥାନ୍ତା और नंबर ऑफ वेक्टर्स 3 ताले एटा LI ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇ ଟାଇପର କରି परबा eigenvalue or eigenvectors meaning कौन suppose ଗୋଟେ equation ax is equal to y एटा कौन ଗୋଟେ मैट्रिक्स x and y कौन होला वेक्टर्स हमें y is equal to कितनी है lambda into x lambda out स्केलर x out वेरिएबल ax is equal to lambda x फॉर्म रे हमने है ताले एठो में कौन पहुंचे ax minus lambda x is equal to कितने होबो 0 0 माने नल मैट्रिक्स ओ हला नल मैट्रिक्स ने एटा गोटे मैट्रिक्स एटा गोटे मैट्रिक्स ये सब्ट्रैक्ट करबा गोटे मैट्रिक्स ही बारिबो नल मैट्रिक्स और ए डिनोट करे ताले एठी जदी हमर x कॉमन जीवो a minus lambda I into x इक्वल टू केते हो 0 ए गोटे मैट्रिक्स ता सहित लैम्बडा कोन गोटे स्केलर मल्टीप्लाई हे परबोनी ता सहित I मल्टीप्लाई करले जे कि सब्ट्रैक्ट कर परबो एटा गोटे मैट्रिक्स हो एटा गोटे मैट्रिक्स हो इनटू x करबा जेडो का कोन बारिबो नल मैट्रिक्स ताले एटा हला ताले एठी लैम्बडा लैम्बडा रो वैल्यूटा कोन हला हमर आइजन वैल्यू हमले हमको कौन दिया जाइथिबो गोटे मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दिया जाइथिबो ता करेस्पोंडिंग हमें ता आइजन वैल्यू काढबा माने लैम्बडा रो वैल्यू काढबा तले ए जे इक्वेशन a minus lambda I रो डिटरमिनेंट याको कहा जाए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमको गोटे क्वेश्चन देथिबो हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल काढी परबा जस्ट खाली कहथिबो फाइंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आइजन वैल्यू फाइंड करबा पई करना छबो खाली कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल करबा पई कहबो तले हमें कोन करबा a minus lambda I करबा तार डिटरमिनेंट काढबा जो पॉलिनोमियल बारिबो सेटा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल a minus lambda I रो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 ई इक्वेशन को हमें कहउछ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन माने इट इज इक्वल टू 0 नेक्स्ट हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करले हमें कोन पाइबा बाय सॉल्विंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन we get value of lambda that is Eigen value कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमें आइजन वैल्यू पाई गोटे एग्जांपल लेके हमें करबा एग्जांपल गोटे मैट्रिक्स नंबर 1 -2 -5 यार कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कौन होगा
A matrix A minus lambda I रो determinant equal to 0. A minus lambda I A matrix हमारा अच्छे 1 minus 2 minus 5 4 minus lambda into identity matrix 1 0 0 1 A minus lambda I is equal to क्या होगा 1 lambda 1 minus lambda minus 2 minus 5 minus lambda minus 5 4 minus lambda এটা হবে a minus lambda এর ভ্যালু ये हमारा डिटरमिनेंट a minus lambda I determinant is equal to 0 characteristic equation એટલે કોણ હોगा determinant of 1 minus lambda minus 2 minus 5 4 minus lambda equal to 0 solve करवा এটা into এটা minus এটা into এটা করলে কোণ আসবো lambda square minus 5 lambda minus 6 is equal to 0 তাহলে করবে ফ্যাক্টর lambda square minus plus lambda minus 6 lambda minus 6 is equal to 0 lambda common 0 lambda plus 1 minus 6 common वाले lambda plus 1 equal to 0 equation of lambda plus 1 into lambda minus 6 is equal to 0 lambda value 1 minus 1 lambda value 6 so the eigenvalues are minus 1 and 6 ये टाइप में आइजन वैल्यू काढ़ी परिवा नेक्स्ट देखवा में आइजन वेक्टर every eigen value we get a corresponding to every eigenvalue we get a non-zero vector known as eigenvalue let's suppose a question है এটি eigenvalue কোন কোন পাইলে সেম কোশ্চেনটা মিলি সেম ম্যাট্রিক্সটা দিয়েছি কোন ম্যাট্রিক্সটা দিলে 1 minus 2 minus 5 minus 4 2 minus 5 minus 4 plus 4 আছে और তাহলে ইহারও আমি ইজেন ভ্যালু অলরেডি পাই সারছে কেতে -1 and 6 so eigen vector corresponding
टू आइजेन वैल्यू -1 -1 पे हमें आइजेन वेक्टर काढ़ा कौन हम आम जाने a माइनस लैम्बडा I x इज इक्वल टू 0 ये आम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटरमिनेंट था ये आम नॉर्मल इक्वेशन था स्टार्टिंग रे लेटी a माइनस a मैट्रिक्स लिखले 1 -2 -5 4 माइनस लैम्बडा रो वैल्यू केते -1 -1 I रो वैल्यू 1 0 0 1 टोटल ने केते मल्टीप्लाई करछे x इज इक्वल टू ओ मैट्रिक्स एटा कोन को सॉल्व करले 1 + 1 2 -2 -5 4 + 1 5 लेट आवर मैट्रिक्स into x is equal to null matrix कौन a matrix corresponding रे हमें कौन काढ़ा आइजेन वेक्टर्स ताले x रो या ऑर्डर केते 2 + 2 x रो ऑर्डर कौन से 2 क्रॉस समथिंग है 2 क्रॉस 1 एटा कॉलम वेक्टर टा ताले एटी दुईटा वेरिएबल थिबो ताले एटी 2 -2 -5 5 x1 x2 x वेक्टर टा इक्वल टू नल मैट्रिक्स ऑर्डर केते होबो 2 क्रॉस 1 ताले एठी हमें कोन करबा एटा को कन्वर्ट करबा 2 क्रॉस 1 माने मैट्रिक्स टा 0 0 ताले एटा को जदि हमें लिखबा 2 * x1 मल्टीप्लाई करबी 2 * x1 -2 * x2 इक्वल टू 0 -5 * x1 + 5 * x2 इक्वल टू 0 ताले एठी हमें गोटे वैल्यू एज्यूम करना सपोज x2 is equal to k गोटे वैल्यू हमें जेकोसी एज्यूम करना x1 ना x2 रो और मैंने ये टाइप रो सब इक्वेशन गुड़ा आसो जमती इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मैंने ये किसी मल्टीप्लाई कले इक्वेशन टा आसो इक्वेशन दुईटा सॉल्व हो पारबनी तो x2 रो वैल्यू हमें किसी k एज्यूम करने इक्वेशन रे जेकोसी गोटे इक्वेशन पुट कर दबा 2x1 - 2k is equal to 0 2x1 is equal to 2k x1 is equal to k ताले हमर मैट्रिक्स x मैट्रिक्स टा कोन थिला x1 x2 ताले x1 जगह केते लिखि परबा k x2 जगह k ये दुटारो k कॉमन आस जाउछि k * 1 1 ताले एटा हम कहरा करछ आइजेन वैल्यू corresponding to the आइजेन वेक्टर corresponding to the आइजेन वैल्यू -1 लेट सपोज x1 जो वेक्टर टे x1 वेक्टर तुमती आर वैल्यू पे आउट वेक्टर काढवा ता नाम x2 दोगा लेठी x1 वेक्टर टा केते असला हमर k * 1 1 ताले k रो ताले k रो वैल्यू हमें डिफरेंट रखले डिफरेंट वेक्टर पाई परबा जोडा कि से आइजेन वैल्यू पे से वेक्टर का हो ताले k रो वैल्यू जदी 1 सपोज नले x1 वेक्टर टा केते 1 1 सिमिलरली हमें
आइजन वेक्टर और आइजन वैल्यू 6 पढ़ा। तो let x2 be the eigen vector corresponding to eigen value 6 हमर इक्वेशन टा कोन होबो नॉर्मल मैट्रिक्स टा कोन अछि 1 minus 2 minus 5 4 1 minus 2 minus 5 4 minus 6 into डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 4 6 0 0 6 इक्वल टू into x करवा into x2 is equal to o let's subtract कर ले कौन होगा -5 -2 -5 -2 into x2 टा कौन होगा x1 x2 equal to 0 0 तले इक्वेशन टा को टाइप होगा -5x1 -2x2 is equal to 0 आरो इक्वेशन भी सेम होगा तो लिखवा भी दरकार नहीं तो एटू कोन करबा x2 रो वैल्यू उठे जे कोन से एज्यूम करबा सपोज के 5x1 -2k is equal to 0 -5x1 equal to 2k x1 is equal to -2/5k x1 is equal to 2/5k इक्वेशन पुट कर देगा so x2 is equal to x1 x2 x2 is equal to x1 just -2/5k x2 टा k k कॉमन पड़ेगा -2/5 1 এটা কোন হবো আইজেন ভেক্টর k এর ভ্যালু 1 পুট করে দিলে x2 টা কোন হিসেবে -2/5 1 k এর ভ্যালু 1 2 কিছু भी नहीं পারিবা সেই অনুসারে কোন পাইবা अलग अलग আইজেন ভেক্টর পাইবা করেসপন্ডিং টু আইজেন ভ্যালু 6 এই টাইপৰ কাঢ়ি পারিবা नेक्स्ट हमें देखिबा 3x3 मैट्रिक्स को कोड टाइप सॉल्व करछे और रिपीटेड केस ले कोन करेगा ताले गोटे सपोज और एग्जांपल नंबर रिपीटेड केस कोन होछि और 3x3 सपोज ए मैट्रिक्स टा हमर दैछि -2 2 -3 2 1 -6 -1 -2 0 now characteristic equation a minus lambda I so determinant is equal to 0 डायरेक्ट हमें सॉल्व करि परबा a रो lambda a माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स माने डायगोनल एलिमेंट गुडा ही खाली जस्ट डायगोनल एलिमेंट lambda I माने lambda सब्ट्रैक्ट होबो बाकी गुडा सेम रहबो -2 minus lambda 2 minus 3 2 1 minus lambda -6 -1 -2 minus lambda determinant determinant is equal to 0 determinant सॉल्व कर ले हम कौन पाएगा
-2 minus lambda into 1 minus lambda minus 12. Next, minus 2 into minus 2 lambda minus 6 minus 3 into minus 4 plus 1 into 1 minus is equal to 0. और टिके सिंप्लीफाई कर ले कौन आसो लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 21 लैम्डा माइनस 45 इज इक्वल टू 0. एटा को टिके सिंप्लीफाई करबा लैम्डा प्लस 3 रो होल स्क्वायर इनटू लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0. हमने सॉल्व करके देखबे 3 गुटे फैक्टर होचे तो 3 लैम्डा प्लस 3 टर्म रे डिवाइड कर ले सॉल्व हो जाए. सो आइजन वैल्यूज आर लैम्डा प्लस 3 रो होल स्क्वायर अछि माने -3 लैम्डा प्लस सॉल्व कर ले कोन हो लैम्डा प्लस 3 रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. होल स्क्वायर अच्छी मैंने दुईटा रूट्स अच्छी ताले लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ताले लैम्डा इज इक्वल टू -3 2 टाइम्स ताले -3 क्यूबिक इक्वेशन टा तीनटा रूट्स बारी होल स्क्वायर अच्छी मैंने -3 एंड 5 ये गुड़ा तीनटा कौन हला आइजन वेक्टर आइजन वैल्यूज. तो 5 सिंगल वैल्यू अच्छी यहाँ पे हमें आइजन वेक्टर काढ़ी परिबा सेमती 3 एंड -3 रिपीटेड अच्छी यहाँ पे केमती काढ़ा तो 5 पे जो प्रोसेस रे काढुथले हम सेमती काढी परिबा. -3 पे देखिबा केमती से टाइप रो ही आरोटा बाहरिबो ताले now let 1 be the eigenvector for eigenvalue -3 पे eigenvector काढवा ताले कोन हबो a minus -2 2 -3 2 1 -6 -1 -2 0 माइनस प्लस है जीवो 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 0 0 0 3 0 डायरेक्ट 3 मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 0 0 3 इज इक्वल टू into x1 is equal to 0 0 0. -2 plus 3 1 2 minus 3 0 2 4 -6 -1 -2 3 into x1 टा केते हो हमर x1 x2 x3 ऑर्डर से डिपेंड करे इक्वल टू 0 0 0. फर्स्ट इक्वेशन टा कोन आछे 82 कॉमन नेले एटा भी 1 2 -3 आछे ताले तीनटा सारा इक्वेशन सेम आछे गोटे इक्वेशन आछे x + 2y - 3z = 0 आर ओडा भी से सेम आछे एटी माइनस कॉमन नेले ए सेम टा आछे एटी 2 कॉमन नेले सेम टा आछे लेटा ही गोटे इक्वेशन आछे ताले ए केस रे कोन गोटे ही इक्वेशन आसीबो यदि रिपीटेड थिबो ले गोटे इक्वेशन आसले जेतले हमर आर केस रे आसला कोन दुईटा इक्वेशन आसला हमें गोटे रे वैल्यू एज्यूम करथले आरोटे रे पुट करथले बाहरथला एठी कोन दुईटा वैल्यू हमको एज्यूम करते होबो लेट z = k1
एंड y इज इक्वल टू k2 इक्वेशन पुट करवा x प्लस 2k2 माइनस 3k1 इक्वल टू 0 x वैल्यू कौन हम 3k1 माइनस 2k2 सो x1 इज इक्वल टू xyz x से पता लिखवा 3k1 माइनस 2k2 y टा कौन k2 z टा k1 आपको हमें केमती लिखि परबा 3k1 0 k1 माइनस 2k2 0 k1 लिखा 0 0 k1 प्लस k2 k1 प्लस 0 k2 सो गुड़ा k1 प्लस k2 फॉर्म में लिखली फर्स्ट तो k1 k2 रे थिला से 3k1 माइनस 2k2 जहाँ अछि सेकंड k2 थिला तो 0 k1 प्लस k2 लिखली थर्ड तक k1 खाली थिला तो k1 प्लस 0 k2 लिखली आपको दुईटा मैट्रिक्स लिखि परबा 3k1 0 k1 k1 प्लस माइनस 2 k2 k2 0 k2 k2 केते कॉमन जीवो k1 कॉमन जीवो 301 प्लस k2 कॉमन जीवो माइनस 2 1 0 सो k1 k2 वैल्यू 1 पुट कर देले कौन होबो एठी दुईटा -3 हमर दुईटा आइजेन वैल्यू आसला से पे दुईटा वेक्टर पाइबा तो x1 वेक्टर इज इक्वल टू केते होबो 301 एंड x2 वेक्टर इज इक्वल टू -2 1 0 ले दुईटा आइजेन वैल्यू पे दुईटा वेक्टर पाइले ए टाइप में काढी परबा similarly we can find eigenvector x3 for eigenvalue 5 आउट eigenvalue हमर कोन बरतला 5 बरतला तो 5 पाई समथिंग काढी परबा और नवा a minus 5 lambda is equal to into x a minus 5 pi x is equal to o matrix सॉल्व करके इक्वेशन सॉल्व करके हम कौन पाइबा आइजेन वेक्टर x3 तो गोटे निजे काढ़ी के आनिबो ट्राई करबो काढ़ा पाई आ गोटे क्वेश्चन दोची समस्त काढ़िबो फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर और a is equal to 8 auto matrix देछे -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 आइजेन वैल्यू और आइजेन वेक्टर काढ़ी के अपने ट्राई करूँगा